Okay, bonus guys. We're doing a Miniso exchange gift. Let's go. Ay, lang! Nagpapasulat ako Remember, dito na to i-open mo. Okay, let's go. Bye guys! 200 ka pin akong kugmo. Nag-uso kong kugmo. Ito yung pangalan na niniya, uy. Ano ba siya first letter? Iwan sa dumong Yo! Secured. Ano lang? Lucky guys. Wala pa si Galdas. Si Galdas na walang malay. Following instructions again. Bakit naman? Sama na siya. Yan yung gusto. Yan yung gusto ang masunod. Magulang mo lang tayo. Ay, landscape. Kaya niya kami. ang isa kini Basta nga. Tampuan. Servisyo, walay binuang. Alang sa tanan. Servisyo, tampuan. Buang! Pwede ka tumanggap ko. Isa lang ta. Barangay Ilangay. Ilangay mo. At huwag mong paspasin. Ilangay mo. We're back! Welcome to Little Haven, where the haven is near, and all the living dead. Mergatua pa na ba? Badero, makay ka ng taon ko. Wala pa yan sa hon? Asan sa kinan? Isulod din. The weather's so nice, guys. Parang wiper niya. Kaya siyang diba? Kung ay ka pagkabat. Okay, may mahanda.
Kinilaw. Rice. Saan mo na? Ay, abril na, abril na. Manok ka ng kutsililyo. Abril. Lechon the best! Ano? Ano? Ano itong panit na bin? Ano ba na? Uy! Galuin ka. Palit na palit. Ano ito? Uy, ayaw! Patindugo na. Pero, oh. Sete. Nah, ikaw ba na? Sete. Ah! Sa pot, better pot. Yes, me. Naligo ka. Eh, 2 hours ka nagluto, James. Pero dyan ko si Kilo. Hinay mo kayong kalayo kay luparon sa hangin. Corned beef. Egg. Spam. Wala na tong gloves. Ham. Ham. Egg. Spaghetti. Boom! Fried rice. Let's eat, guys. Pray na to. For you, open up the dirty window. Let the sun illuminate the words that you cannot reach it. To the distance so close you can almost taste it. Release your inhibition, feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let it in. No one else can speak the words on your lips. Stretch yourself with arms wide open. Live your life with arms wide open. Today's verbal begin. Wala na nag-tiktok ato. Tiktok data na labyrinth. Noong kumanta siya ka. Kumanta siya. We're on our way to guys, labyrinth. In labyrinth, we're having coffee there. Labyrinth. We're going to labyrinth. Magsaka na po dinagsakan, guys. No. Let's go, dinagsakan. Kaya wala pa ka-try si James. Kaya lang. Badera. My head, my mind. You're one of a kind. Pwede mo dito. Uy, kailaw. Ano ta? Nice little Christmas tree. Egg tray. Isa namin guys, try. Wala sila ice. Ate, nangatkat ng idri. Mabash to dri. Nangatkat ng idri. Legit ilang guys. Mozzarella. Dili siya katong kuan big na. Great ilang pizza. 5 ako. Great. Great. 6. 5. 4. Going on a trip. Level up. Baby, like it. Remix na remix.
Finally, ay, idiwog.